mumpung kagak ada siapa-siapa, gua ambilin barangnya nih. Yes. Dia kagak ngeliat sapam di sini kan. Lah, kagak mau ini pantat gua. Aduh, udah ada. Nyolong lo. Mau nyolong lo ya? Gua sapam di sini. Kagak nyolong. Kagak. Gua laporin Hansip lo ya. Ini nih ikan emas nih enak nih. Tolong. Wah, tolong. Gua diketawain lu, tolong. Astagfirullahaladzim. Waduh, banyak cewek nih. Nyari sensasi ya, dikit. Tuh ala iga 4. Hai deh. Hai gayung. Hei, jangan dong. Saha ieu? Aing ucing. Ucing mana lo? Ucing. Ucing. Keluar ya lo? Embung. Ikan embung. Embung itu ikan kembung. Keluar. Embung. Nafsi. Embung. Keluar. Embung.